महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Hello everyone, my name is Paridhi Bharadwaj and I am from class 7 section D. Today I am going to say some lines on Guru Purnima. First of all, I would like to wish you a very happy Guru Purnima. India is basically a land of spiritual masters, teachers and gurus. Guru Purnima traces its roots back to the Vedic era. The word Guru is derived from the Sanskrit word Gu, which means darkness, and Ru, which means the removal of darkness. Guru leads us from ignorance to darkness towards knowledge. Guru Purnima is celebrated by Hindus, Jains and Buddhists, and it is celebrated on the full moon day to respect and express their gratitude towards their gurus. Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima and it is celebrated to mark the birth anniversary of Mahaguru Ved Vyas, the author of Mahabharata. Guru Purnima is also celebrated by Buddhists and it is celebrated to mark the honor of the day when Gautam Buddha gave his first sarnam at Sarnath, Uttar Pradesh. People perform pujas and havans and offer their gratitude by presenting gifts and other things to their gurus. A guru not only teaches and gives us knowledge but also teaches us how to lead a right life. And at last, I would like to pay my respect to my teachers and gurus from the bottom of my heart. Thank you so much. নমস্কাৰ, মই ৰাজদীপ শৰ্মা। মই এটি গুৰু বন্দনা পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ। গুৰুৰ ব্ৰহ্মা গুৰুৰ বিষ্ণু গুৰুৰ দেৱা মহেশ্বৰা গুৰুৰ সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্মা तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम हो तुम ही प्राणनाथ तुम ही प्रियतम हो तुम ही प्राणनाथ तुम ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही मुक्ति हो मेरे शंभ शिवा तुम ही मुक्ति हो मेरे शंभ शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा
तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे शंभ शिव। तुम्ही आराधना मेरे शंभ शिव। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे शंभ शिव। तुम्ही मोक्ष हो मेरे शंभ शिव। प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। धन्यवाद। Myself Rashila Ashwin. Hello everyone, myself Rashila Ashwin from class 6A. Today I'm going to draw a picture of Guru Purnima. So let's start. ता
Namaskar. On the occasion of Guru Purnima, with my regards to all my teachers, today I am going to perform Tabla Lehra in Trital. Na tha tirike tirike tha tirike tirike tha katta tha tha tirike tirike tha tirike tirike tha katta tha tha tirike tirike tha tirike tirike tha katta tha. Tha din na te kati ri te kete tha katta tha katta tha katta tha katta tha. Thank you. Good evening to all. Myself Pritesh Paul, a student of Sampurna Kendra Vidyalaya of class 6. Today on this auspicious occasion of Guru Purnima, I would like to dedicate a few lines on it and to our mentors. So here I go. Guru Purnima is celebrated on the full moon day
in the Hindu month of Ashadha. It is celebrated to express gratitude to our gurus or teachers. It is also known as Vyasa Purnima, as it marks the birthday of Ved Vyasa ji. Guru word is derived from Sanskrit. Gu means ignorance of darkness and Ru means remover. So Guru means remover of darkness. This festival is celebrated not only in India but also in Nepal and Bhutan. It is the festival of Hindus, Jains and Buddhists. Buddhists celebrate this day as they believe that it was on this day that Lord Buddha gave his first sermon in Sarnath. Guru is the one who guides the person on the way of peace and knowledge. It is celebrated by giving respect to all the spiritual masters and academic gurus. In many schools, functions are organized to pay respect to the teachers. On this Guru Purnima, let's thank to all our respective gurus, and may we always be enlightened by their knowledge. Thank you.
Namaskar, I am Subham Sardar from class 6 and I am going to sing a song. Darawa mara khiro age, Darawa mara khiro age, Tumaro drishti hridaye lage, Darawa mara khiro age. সমুখ আকাশে চরাচর লোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে সমুখ আকাশে চরাচর লোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে দাঁড়াও হে আমারো পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরস মাগে দাঁড়াও আমার আখির আগে দাঁড়াও আমার আখির আগে এই যে ধরণী যে বসে আছে যে ইহার মাধুরী বারাও হে ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে না দাঁড়াও হে এই যে ধরণী যে বসে আছে ইহার মাধুরী বারাও হে ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে না দাঁড়াও হে যাহা কিছু আছে সকলে ঝাঁপিয়া ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া যাহা কিছু আছে সকলে ঝাঁপিয়া ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে দাঁড়াও যেখানে বিরহিয়ে হিয়া তোমারি লাগিয়া একলা জাগে দাঁড়াও আমার আখির আগে দাঁড়াও আমার আখির আগে তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে দাঁড়াও আমার আখির আগে থ্যাংক ইউ